እሺ በዛሬው ዕለት የምናየው ፓርት 6 ነምበር ሲስተም ላይ የተለያዩ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ይሆናል። የተወሰኑ ጥያቄዎችን የምናይ ነው የሚሆነው። እነዚህ ጥያቄዎች አንዳንድ ጊዜ በባንክ እና በሌሎች ፋይናንሻል ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ ለሚወጡ ስራዎች ለመመዘኛ ፈተናነት የሚያገለግሉ በመሆናቸው ወደ እነዚህ መስሪያ ቤቶች ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን በየጊዜው መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ቀጥሎ የሚቀርቡት እንደ መነሻነት ሊያገለግሏቸው ይችላሉ። በእርግጥ ብዙ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ በርካታ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ለማግኘት መጽሐፎችን ገዝታችሁ በተለይ የውጭ መጽሐፎችን ገዝታችሁ መጠቀም ይኖርባቸዋል። በመሰረቱ መጽሐፎቹ አንደኛ አይገኙም፣ ሁለተኛ ውድ ናቸው። በአጋጣሚ እንደዚህ ኦንላይን ላይ ዩቲዩብ የሚገኙ የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅማችሁ ጥያቄዎቹን ብትፈልጉና ብታነቡ የተሻለ ዝግጅት ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። በመሆኑም በዚህ ቻናል ከተለያዩ መጽሐፎች ያገኘኋቸውን የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች በየጊዜው በፓርት ከፋፍዬ የማቀርብ ነው የሚሆነው። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥያቄዎቹን ማየትና ራሳችሁን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። Question number 19 says that there are 4 prime numbers and the 4 prime numbers are arranged in ascending order. The product of the first 3 is 385 and that of the last 3 is 1001. The largest prime number is A9, B11, C13, D14. So which one is the answer for this question? We have 4 prime numbers. They are arranging in ascending order. Ascending order means from the least to the highest one. They are arranged in ascending order, and the first 3 of the numbers product. That means when we multiply the first 3 numbers, the product of the first 3 numbers is 385, and the last 3 of the numbers product is 1001. That means when we multiply the last 3 numbers, then the product is 1001. So what is the value of the largest number? For a while, try to answer this question by your own before you see the solution for this question. Try it by your own. So what value do you get for this question? Is it A, is it B, C, or D? I hope you get the answer for the question. So let's see the solution. We have 4 numbers, 4 prime numbers. Let us represent the 4 numbers by these letters P, Q, R, and S. So we have 4 numbers P, Q, R, and S. So the product of the first 3 numbers, that means P times by Q times by R is 385. And the product of the last 3 numbers, that means Q times by R times by S is 1001. So we have P times Q times R 385 and Q times R times S 1001. Then let us divide each one. Let's divide the 2 elements. That means when we take the ratio of the product of the first 3 prime numbers to that of the product of the last 3
prime numbers. So I have P times Q times R over Q times R times S. So this value is equal to 385 over 1001. And there are common terms on both the numerator and the denominator from the left side of the equation. So we have R on the numerator and R on the denominator. It can be cancelled out, and there is what's called here Q on the numerator and again Q on the denominator. Then it can be cancelled out. Then what's left is P over S. So we have P over S, and from the left side we have 385 over 1001. It can be simplified to the lowest terms, and when we simplify 385 and 1001 to its lowest form, we get 5 over 13. 5 over 13. Simplify it. 77 times 5 gives us 385. Again, 77 times by 13 gives you 1001. So we have 5 over 13, the lowest term for 385 over 1001. So we have at last P over S is equal to 5 over 13. From this you get P is equal to 5. From this you get P is equal to 5 and S is equal to 13. And we know that P is the lowest number and S is the highest number from the 4 prime numbers that we arranged in ascending order. So the largest number is S, and the value for S is 13. So the answer for your question is choice C. ኦኬ በዚህ ጊዜ የሚለን ምንድነው? አራት ፕራይም ቁጥሮች አሉ። እነዚህ አራት ፕራይም ቁጥሮች በአሴንዲንግ ኦርደር ማለት ከትንሹ ወደ ትልቁ በደረጃ ሲቀመጡ ማለት ነው። በአሴንዲንግ ኦርደር ተቀምጠዋል። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቁጥሮች ብዜት 335 ነው። የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ቁጥሮች ብዜት ደግሞ 1001 ነው እያለ ነው። ስለዚህ የትልቁ ቁጥር ዋጋ ምን ያክል ነው ነው የሚለን። ሌት እነዚህ አራት ቁጥሮች ፒ ኪው አር እና ኤስ ቢሆኑ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቁጥሮች ማለት ፒ ኪው አር ናቸው። የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ማለት ኪው አር ኤስ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቁጥር ፒ ኪው አር እርስ በርስ እናባዛቸው 385 ይሰጣሉ። again የቀጣይ ወይም የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ማለት ኪው አር ኤስ ናቸው። የነዚህ ብዜት ደግሞ 1001 ነው ማለት ነው። ስለዚህ PQR 385 QRS 1001 ነው። የሁለቱን ሬሽዮ እንውሰድ። PQRን ለQRS እናካፈል። PQR over QRS is equal to የPQR ውጤት 385 ነው። የQRS ውጤት 1001 ነው። so PQR over QRS is equal to 385 over 1001 ይሆናል ማለት ነው። ከግራ በኩል ካሉት ተርሞች PQR over QRS ከሚለው ተርም የጋራ የሆኑትን ከላይም ከኑሜሬተር ከታችም ከዲኖሚኔተር ያሉትን ተርሞች ተመሳሳይ የሆኑትን ካንስል አውት ስናደርግ QR ከላይ አለ again QR ከታች አለ። ሁለቱ ይጣፋል። ማን ይቀራል? P over S ይቀራል ማለት ነው።
again 385 ኦቨር 1001 የሚለውን ይሄንንም ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 385 ለ77 ጊዜ ስናካፍለው 5 ጊዜ ይቀራል። again 1001 እንደዚሁ 77 ጊዜ ለ77 ጊዜ ስናካፍለው 13 ይቀራል ማለት ነው። ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 5 ኦቨር 13ኛ ይመጣሉ። ሶ ፒ ኦቨር ኤስ 5 13ኛ ነው ማለት የፒ ዋጋ ቀጥታ ማን ነው 5 የኤስ ዋጋ ቀጥታ 13 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒ 5 ኤስ 13 ካገኘን በአሬንጅመንታችን ላይ በአሴንዲንግ ኦርደር አሬንጅ ስናደርግ ፒ ሊስት ቫልዩ ያለው ቁጥር ነው የመጀመሪያው ነው። ኤስ ደግሞ ትልቁ ቁጥር ነው። የተጠየቀው የትልቁን ቁጥር ቫልዩ ነው። ስለዚህ የትልቁ ቁጥር ቫልዩ 13 ነው ማለት ነው። Question number 20. Question number 20 says that the sum of three prime numbers is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the numbers is A 7, B 29, C 41, D 67. So what is the value of this number which exceeds the other by 36? Can you try it? Okay, please write the question on a piece of paper and analyze for a while. Then try to work out this question. So which answer did you get? Is it A, B, C or D? Okay, let's see the solution for the question. There are three numbers. Let the three numbers be X, Y, and say Z. X, Y, and Z. And let's again say that Z is higher than that of Y by 36. And we can rewrite Z in such a way as Y plus 36. So we have the numbers X, Y, and Y plus 36. Since one of the numbers is higher than the other by 36, the last number, that means Z, can be written in such a way as Y plus 36. If we add 36 on the previous number, we get the new number. So we have the three numbers arranged in such a way: X, Y, and Y plus 36. Then the value of the sum of the three prime numbers is 100. That means when we add the three numbers, you get the value which is equal to 100. X plus Y plus Z is equal to 100, and Z means Y plus 36. So we have X plus Y plus 36 is equal to 100. Then collect like terms. X plus 2Y is equal to 64. We have Y plus Y, which is 2Y, and you can take 36 to the right side and subtract it from 100, you get 64. So X plus 2Y is equal to 64. Then let's assume that X is 2. Let's take the least prime number. The least prime number is 2. And let's assume that X is equal to 2. That means the value of X is 2. We have the equation X plus 2Y is equal to 64. And replace the value of X here, and the value of X now is 2. So we have 2Y is equal to 62. We can take again 2 to the other side, to the right side, and subtract it from 64. Then you get 2Y is equal to 62.
Then again simplify to get the value of y, or divide both sides by 2. You get y is equal to 31. So the value of y is 31. If the value of y is 31, then the other number is simply 31 plus 36. So the other number is simply 67. So I have the numbers, the three numbers, 2, x is 2, y is 31, and z is 67, because z means y plus 31. We know that the value of y is 31. So 31 plus 36 is equal to 67. Okay. So the value of the other number is 67. And the answer for your for this question is choice D, which says 67. እዚህ ላይ የሚለን ምንድነው? ሶስት ፕራይም ቁጥሮች አሉ። የሶስት ፕራይም ቁጥሮች ድምር 100 ነው። አንደኛው የሌላውን በ36 ጊዜ ይበልጠዋል ነው የሚለው። ዘን ይህንን ቁጥር ፈልጉ ነው የሚለን። አንዱ ሌላውን በ36 ይበልጣል። ስለዚህ ይህንን ቁጥር ፈልጉ ነው እያለ ያለው። እዚህ ላይ ሶስቱን ቁጥሮች አሲዩም በሆነ ቫሪያብል ሪፕሬዘንት እናርጋቸው። ኤክስ ዋይ ዜድ ቢሆኑ የመጨረሻው ወይም አንደኛው ቁጥር የሌላውን 36 ጊዜ ይበልጣል። ስለዚህ ኤክስ አለን፣ ዋይ አለን። ቀጥሎ ያለው ቁጥር ወይም ዜድ የሚባለው ከሱ በፊት ያለውን ቁጥር ከሱ በፊት ካለው ቁጥር ላይ 36 ስንደምር ዜድ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ያለው ዋይ ነው። ሶስተኛው ላይ ያለው ቁጥር ዋይ ፕላስ 36 ይሆናል ማለት ነው። ሶስቱንም ቁጥሮች እንደዚህ እንደምራለን። x + y + 36 is equal to 100 ይሆናል። ተመሳሳይ የሆኑ ተርሞችን በአንድ ላይ እንሰበስባለን። x + y + y to y ይሆናል is equal to 36ን ከእኩል ይሆናል ቀጥሎ ካለው ቦታ ላይ ሽፍት እናደርጋለን። ስለዚህ ስንወስደው ኔጌቲቭ 36 ይሆናል። 100 ሲቀነስ 36 64 ይቀራል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ላይ x + y is equal to 64 የሚል እናገኛለን። ሶ ይሄን ካገኘን በኋላ ትንሹም ፕራይም ቁጥር ለኤክስ አሳይን እናረግና ሌትስ አሳይን 2 for the value of x። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 2 ከሆነ 2 ሲደመር 2y is equal to 64 ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም ሪአሬንጅ ስናረግ 2y is equal to 62 ይሆናል። ለy ሶልቭ ስናረግ የy ዋጋ 31 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ yን 31 ካገኘን x 2ን አሳይን አርገናል። የz ቫልዩ ስንት ይሆናል? z ማለት የy ዋጋ ሲደመር 36 ነው። ስለዚህ የy ዋጋ 31 ነው ሲደመር 36 67 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ቁጥሮች 2 31 እና 67 ይሆናሉ። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ዲ ቾይስ ዲ ላይ የተቀመጠው 67 የሚለው ይሆናል። We have question number 21 and it says that if you subtract -1 from 1 positive 1, what will be the result? This one is very simple and you all can do this question. What is the answer for the question? Good. I hope you get the answer for the question. It is a very simple aptitude question. We have positive 1. Subtract -1 from this number. It means we have positive 1 minus -1
which is equal to 1 plus 1, then 2, because minus 1 means here it is changed into positive value. So you subtract minus 1 from 1, you simply get a value which is equal to 2, positive 2. Again, we have here a question which says that from the sum of 17 and minus 12 subtract 48. Perhaps this one is also very simple, and you can able to do this question. From the sum of 17 and minus 12 subtract 48. First add the two numbers 17 and minus 12. Then from this result subtract 48. Add the two numbers 17 plus minus 12, which is equal to 5. Is that 17 minus 12? 5. 5 minus 48, which is equal to 43. Or here it says that we have 17, then add minus 12 on 17, then subtract 48. So we have 17, okay. Again here minus 12 minus 48 means again minus 60. So 17 minus 60, which is equal to minus 43. Minus 43, or choice A is the answer for this question. ኦልራይት ለዛሬ ያየነው እነዚህን ጥያቄዎች ነው። ቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን የምናይ ይሆናል። ምናልባት ተጨማሪ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ማየት መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቻናል ጆይን እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በየጊዜው የሚለቀቁ ጥያቄዎችን መከታተል ትችላላችሁ።